লোকদের কি ঠকাচ্ছিল ভাই? দেখো केमिकल है, ये शैम्पू केमिकल है। ये जो फटा डिब्बा है कहाँ से लाते हो तुम लोग? दिल्ली से। कैसे आता है? ट्रेन द्वारा। और एक माल दो, काला काला वाला माल दो, काला डिब्बा काला माल दो। अच्छा এখন একটা কাজ করো, 6 মিনিট কাজ করো তো। ও ये क्या है? टैग हो गया। और टैग हो गया? दूसरा मशीन है, क्या नाम है? अरे साला इतना डाला कितना डाला से हेडेड शोल्डर नहीं सब डंड আছে ठीक है। सालिक ब्लैक इतना डाला कितना डाला से हेडेड शोल्डर नहीं सब डंड আছে ঠিক আছে, কিছু পাওয়া যাচ্ছে শ্যাম্পুর যেমন প্যাকেট দেখা যাচ্ছে। তো আমরা দেখছি এগুলো অরিজিনাল না কাউন্টার ফিট, সেটা আমরা যাচাই করছি। কাউন্টার ফিট হলে লিগ্যাল কেস হবে। একটা গ্যাং দেখছি যেখানে আসছে এই কাজটা হচ্ছে। আমরা ইনভেস্টিগেশনে আছি, আমরা পরে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। ধন্যবাদ।